कोटि जनमरा वेदना हरिछ आहे लीलामय लीलारा विचारा पल्लवित तव श्रीपद पयार आहे लीलामय लीलारा विचारा पल्लवित श्रीपद विश्वनाथ स्वामी स्वरज ठाकुर जी का नाम भजन कर मनुआ ठाकुर जी का नाम जन्म जन्म का प्यारा 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 मेरे भगवान ठाकुर जी का नाम भजन कर मनुआ ठाकुर जी का नाम जन्म जन्म का प्यारा जन्म जन्म का प्यारा हर जन्म जन्म का प्यारा जन्म जन्म का प्यारा जन्म जन्म का प्यारा मेरे मेरे के साथी होए दुख में साथी अरे सुख के साथी दुख में साथी सुख के साथी दुख में साथी दुख के साथी दुख में साथी दुख के साथी दुख में साथी मेरे भगवान भजन कर मनुआ ठाकुर जी का
प्यारे होए जग में सारे प्रभु है प्यारे और जग में सारे प्रभु है प्यारे 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 मेरे भगवान भगवान ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ଯିବି ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେମିତି ଶୋଇ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହାତଟା ବାଜି ଯାଇଛି ଗୋଟେ କାଗଜରେ, ମଥା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କାଗଜରେ। କାଗଜଟା ଆଣି ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜେମ୍ସ ମାଇକେଲଙ୍କର ଗୋଟେ ପଙ୍କ୍ତି ଅଛି, କବି ଜେମ୍ସ ମାଇକେଲଙ୍କର। ସେ କବିତାଟା ହେଉଛି ବାର୍ଡସ୍ ଇନ୍ ଦ ଟ୍ରିଜ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ପ୍ଲେଣ୍ଟି ଟୁ ଇଟ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏଭର୍ ଲୁଜିଂ ଦେୟାର ୱିଙ୍ଗସ୍। ଗଛରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଡେଣାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛରେ ଫଳ ଅଛି। ଭାବିଲେ ଯଦି ଗଛରେ ଥିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଗଛରେ ଫଳ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରମରେ ମୋର କ'ଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାତି 3:30 ବେଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି। ପାଖରେ ଇଷ୍ଟାର୍ଘ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଇସାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ତଥାପି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯିବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି। କିଟକିଟିଆ ଅନ୍ଧା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପାଦ ଟଳମଳ, କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି।
ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଧରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହୁଛି ଦାଦା ଦାଦା একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়ান একটু দাঁড়ান। ଲୋକଟି সেটি রাধাকৃষ্ণ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। লোকটা দৌড়ে আসি কৌছি আপনার কাছে ইষ্টভূতি করার জন্য একটু পয়সা নেই, আপনি দয়া করে এই 20 টাকা রাখুন, আপনি ইষ্টার্ঘ নিবেদন করবেন। চকিত হয়ে পচারছেন আপনি কি করে জানলেন আমার কাছে টাকা নেই? ঠাকুর শিষ্য ঠাকুর রাত্রে স্বপ্নতে আমাকে বললেন আমাকে তুই 20 টাকা দিবি? আমি স্বপ্নে বললাম হ্যাঁ দিবি। কেমন দেবী, কোথায় দেবী? শিষ্য ঠাকুর বললেন আমার একটা লোক তার কাছে ইষ্টার্ঘ নিবেদন করার জন্য একটু পয়সা নেই, তুমি তাকে 20 টাকা তার হাতে। ঠাকুর বলছেন আমাকে বলেন ঠাকুর আপনার লোককে আমি কি করে জানবো? শিষ্য ঠাকুর আমাকে স্বপ্নে বলেছেন এই সকালে যখন প্রথম লোকটাকে তুমি দেখবি তার হাতে তুই টাকা দিয়ে দিবি। আমি তো প্রথমে আপনাকে দেখলাম, মনে হয় আপনার কাছে ইষ্টার্ঘের জন্য টাকা নেই, আপনি রাখুন এই 10 টাকা রাখুন, আপনি ইষ্টার্ঘ করবেন। ওই লোকটা ଚାଲିଗଲା, ହାତରେ এই 20 ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଛପ ଛପ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଂଜ୍ଞା ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିହାରର ମୁଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲାର ଋତ୍ଵିକ ଦେବତା ସୁଧୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଖେନେ ନା ଖେନେ ନା ଖେନେ। ତାପରେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁଣି 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି তোমার কাছে টাকা নেই, রাখো, ওকে খরচ করবে। সেତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁଧୀର ତାଙ୍କୁ রাধাকৃষ্ণ লাল ঠাকুর এই সুধীরদা আপনি কি করে জানলেন আমার কাছে টাকা নেই? ঠাকুর আমাকে পাঠালেন এই যে বিহারের মুঙ্গার থেকে যে ছেলেটা এসেছিল 3 দিন ধরে তার খাওয়া দাওয়া হয় না, তুমি যাও তাকে মিষ্টি খাওয়াও আর তার হাতে কিছু টাকা দেন। সে 20 ଟଙ୍କାয় 5 ଟଙ୍କା ଧରିଛି, ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। আসছি শ্রী ঠাকুর প্রণাম করছি। ঠাকুর পচারছি নয় তুই কেমন আছিস, তোর গায়েটা কেমন আছিস? বলছি ঠাকুর আমার একটা বলা আছে আপনার কাছে। ঠাকুর বলে কি বলবি বল না। ঠাকুর আপনি যদি স্বপ্নে যদি কাকে বলে দেন যে আমার কাছে টাকা নেই, তার হাতে টাকা দিতে, আমার হাতে টাকা দিতে, আমি নিরন্ন হয়ে থাকলাম, যদি আপনি লোক পাঠায় যদি আমার খাবার মিষ্টি খাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে আমি এই মহাসাগরের কাছে তৃষিত হয়ে থাকলাম কেন? শ্রী ঠাকুর পৌঁছাতে শালা একটি কথা মনে রাখি, গড সিজ দি ট্রুথ বাট ওয়েটস। ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଦେଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଦମଦମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଥାନ୍ତି, ସିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କହେ ସେ ଯେଉଁ ଜିଲାପି ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜିଲାପିଟା ହେଉଛି ଆମ୍ବିଳା ଜିଲାପି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଗ ଦେଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଗଲା। ତାର ମାସେ ପରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ସେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାରଣ ମାସେ ପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆଜିଠୁ ମାସେ ତଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆମ୍ବିଳା ଜିଲାପିର ଭୋଗ ଖାଇକି ଝାଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଥାଟି ଏଇ ଲୋକର କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଯିଏ ଯାଇଛି। से फटकी नेला कारण जी चोर जदि मुझे चोरी कर क्या विषय गपली मुझे मो विषय गपुंट कारण मोर कारण जी जोटा असत कर भूल कर भाव से मो विषय न गपिले भी मो विषय ही गपुंट तेणु या जो लगे तो एमती भी होता है मसे भितर अनेक लोक सत्संग करते पारती कि बासे तले कलिकतार आंतर्जातिक विमान बंदर पाखे जड़े गुरु भाई करथिले एई कथाटी प्रचारित हो गला। लोकटी जाइछि लोकटी जाई ठाकुर पाखे प्रार्थना कला ठाकुर से लोकटी हूँ मु जे कि मासे तले कलिकतार सत्संग करी। ठाकुर कहते तुम्हें मैंने सत्संग कर आ मते आंबिला भोग खाइबा को दियो तेणु मोर झाड़ा हुए एप्रति तुम मानकर कौन नजर न थाए आगु को नजर रखिबो जेमती भोगरे केतेबेले कोनसी गड़बड़ी न हुए। तो अनेक लोकंकर यह धारणा थी ठाकुर पाखे भोग रखा आज श्री श्री ठाकुर सशरीर नहांती तेणु आम जो प्रकार मिठा जहाँ गोटे करके भोग तो दबा कथा
ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣାଟା ଏମିତି ହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ମିଳିଲା ତାକୁ ଆଣନ୍ତି, କେବେ ଭୋଗ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଜୀବନ୍ତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇନା ଗପନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ କହିଲି ଯେ ଠାକୁର ଜୀବନ୍ତ ବୋଲି, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେମିତି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଛି, ଠାକୁର ସଶରୀରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଠାକୁର ଆମର ଘରେ କାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେମିତି ଆସିବେ, ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଲୋକ ହେବେ, ଆମ ବହୁତ ଭଲ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆପଣ ଆସିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସକାଳୁ ଆସି କହୁଛି, ଠାକୁର ମୁଁ ଏତେ ଭାବରେ ନିବେଦନ କଲି, ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଡାକିଲି, ଆପଣ ଟିକେ ଆସିଲେନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ଠାକୁର ଆପଣ ତ ଯାଇନଥିଲେ କାହିଁକି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯାଇନି, ମୁଁ ଏଇଠି ବସିଛି ତୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ଥିଲି। କେତେ ଗୁଡେ ଘଟଣା କହିଲେ। କହିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 7ଟା ବେଳେ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଗୋଟେ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଝଗଡା ହେଲାନି? ସେଇଠି ଗୋଟେ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ପଡିଗଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତୁ ପାଦରେ ଖସିକି ପଡିଗଲୁନି? ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବି ହେଇଛି। ଲୋକଟି ଜାଣିଲା ଯେ ଠାକୁର ସଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସଶରୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିବା ନ ରହିବାର କୌଣସି ଫରକ ପକାଏନା। ଆଜି ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଦ୍ୟମାନ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ଏମିତିକି ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ, ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ସରସ୍ୱତୀ, ଯେତେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଭାବୁଛେ ଯେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ବ୍ୟର୍ଥ, ତା କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ସାଧନାର ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯଦି କେହି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ସାଧନା କରେ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା କଦାପି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ଇଭିନି ଆମ ମାନଙ୍କର ବି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନା। ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସତ୍ତା ନେଇକି ଆମେ ମାନେ ପର ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାବିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଛୁ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛୁ, ସେ ସବୁ କେବଳ ପ୍ରବଚନ ପାରାୟଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କିମ୍ଭୂତ କିମାକାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି ନିଜେ ହିଁ ଠକିବୁ। ଆମର କିଛି ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଭାବିକି ଆସନ୍ତୁ କି ସଶରୀରରେ ଜୀବନ୍ତ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ତାଙ୍କର ଦୟା ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଆମର ସମୟ ଏଠି ବର୍ବାଦ ହଉନି। ହୁଏତ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଶୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କାମ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ସମୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟର ଢେର ଗୁଣ ବଢି ଯାଉଛି। କାରଣ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ କାହାର ଗିଲାସେ ପାଣିର ବି ଧାର ଧାରେ ନା। ମତେ ଯଦି କିଏ ଗିଲାସେ ପାଣି ଦିଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ଯଦି ସମୟ ଟିକେ ଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ଟିକେ ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର କଥା କହିଛି, ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇଛି, ତାଙ୍କର କାମ କରିଛି, କିଛି ବି କୋଉ ଉପାୟରେ ସେ କରୁ, ତାର ହଜାର ହଜାର ଗୁଣ ସେ ପାଇବ। ତାର ଦବା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖର କଥା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା କି ଆମେ ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ଚଳଣି ଚଳିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ହଜାର ବାଣୀ, ଆମେ କୋଉଟାକୁ ମାନିବୁ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା ମାନିବାର ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତୁମେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ। ଗୋଟିଏ ମାନିଲେ ହିଁ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ସ୍ୱତଃ ଛାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ବାଣୀ ଗୁଡାକ ଏ ପ୍ରକାରର ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ, ଏ ପ୍ରକାର ରିଦିମରେ ଲିଖିତ ଯେ ଗୋଟେ ମାନିଲେ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ସ୍ୱତଃ ଛାଇଁ ଆସେ। 25,000 ବାଣୀକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମାନିଲେ ହିଁ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ଆପେ 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 ମାନିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ଆଉ ଲୋକ ସ୍ୱତଃ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ମାନିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଟା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି আমি মুক্তি দিতে কাতর নাই, আমি ভক্তি চাইতে কাতর। মুক্তি ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭକ୍ତିଟା ହେଲା ବଡ କଥା। ଭକ୍ତି କଣ ନା ସତରେ ଲାଗି ରହିବାର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଆସକ୍ତି। ସତ୍ ପୁଣି କଣ ନା ସତ୍ତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଲାଗି ରହିବା। ସତ୍ତା ମାନେ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ସହ ତାଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିବା। এই ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର କଥାଟାକୁ ବି ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଯାଉ, ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ବିରାଟ ବ୍ୟାପାର। ତା କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାତି ରାତି ସମୟ ଚାଲିଯିବ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲତା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ 14 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ
जय राधे राधे गोविंद गोविंद वाले सारे मान भवेर आशा अजपना में करारे सारे गोविंद नाम की बदन लाइए नारायण मेरे सदा सासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वाले राधे गोविंद 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 बल सदा सासरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद वाले हरे मान तपस्वी हरे बोल हरि 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 चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की जगत जननी श्री श्री वर्मा की जगत जननी श्री श्री वर्मा की जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्य पाद 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 श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य पुरुषोत्तम प्रेममय युग पुरुषोत्तम परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। समस्त भाई और माँ मान को निवेदन आपण मैंने शांति श्रृंखला प्रसाद सेवन Apa?